Kung gusto nyo matutong ganito, ganito lang gawin nyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3. Kung ganito din ang gusto nyo, pwede naman. Angas lang. Angas lang tignan. Madali lang. Ganun nyo lang. Pagka ganun nyo, bitaw agad. Parang ganyan. Parang ganito lang. Parang ganito lang, oh. Dahil madali. Ganito lang. Ito, mas madali. Ganun. Tapos kung nagawa nyo nang masyado ganito, diba? Max tignan.